एजी चर्च पर कब्जा के लिए चर्च प्रबंध समिति के दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर हुई लतम जुतम। आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी अंतर्गत एलआईसी मोड़ स्थित एजी चर्च में कब्जा जमाने के लिए रविवार को दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लात घुसे चलाए। इस लात घुसे में पुरुषों को तो चोट आई ही, साथ में कई महिलाएं भी घायल हो गई। हम बताते चले कि पिछले कई दिनों से चर्च में चर्च प्रबंधन समिति के एक पक्ष ने चर्च के स्कूल में एडमिशन को लेकर चल रहे विवाद को लेकर चर्च में ताला लगा दिया था, जिस ताला को खुलवाने के लिए चर्च प्रबंध समिति के दूसरे पक्ष के लोगों ने कुछ दिन पहले धरना भी दिया था। साथ में पुलिस को मामले को लेकर शिकायत भी की थी, जिसके बाद चर्च में धारा 144 लग गया था। जिसके बाद शनिवार देर रात चर्च प्रबंध समिति के दूसरे पक्ष के लोगों ने चर्च का ताला तोड़ दिया, जिसको लेकर चर्च चला रहे मौजूदा प्रबंध समिति के लोगों ने हंगामा शुरू किया और चर्च का ताला तोड़े जाने का जवाब पुलिस से मांगने लगे, जो रविवार को भी जारी रहा। इसी बीच चर्च प्रबंध समिति के दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा अचानक से चर्च के मौजूदा प्रबंध समिति के ऊपर पुलिस के सामने हमला कर दिया। इस बीच एजी चर्च के दोनों प्रबंध समिति के लोगों के बीच पुलिस के सामने जमकर लात घुसे चले। मौके पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। কেন রাস্তায় নেমেছে? চার্চ বন্ধ আছে, ওই জন্য সবাই রাস্তায় নেমেছে। চার্চের মেম্বাররা রাস্তায় নেমেছে। রাস্তায় কেউ নেই, এটা ঈশ্বরের গৃহ, এটা সবাইকার ঘর। আমাদের যতজন চার্চ মেম্বার আছে সবাইকার এটা ঘর। আমাদের এটা ঈশ্বরের মন্দির, এখানে আমরা সেফ ফিল করি, কিন্তু সেইখানে আমরা আনসেফ ফিল করছি। আমরা এখানে এসেছি, এরা কিছু কথা বলতে এসছে, আমরা এখানে কথা শুনতে এসছি। হঠাৎ ওনাদের দল থেকে দু তিনজন এসে লেডিসদের উপর গায়ে হাত চালিয়ে দিল, জেন্টস দিকে ধরে ধরে মারছে। কি চলছে এগুলো? কি চলছে বলুন? আমি হলাম রেভারেন্ড ডক্টর সুদীপ দাস, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ইডিসি। আর আমরা যদি দেখি, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে যদি আপনি দেখেন অলিভার জর্জের যে ক্রেডেনশিয়াল তার লেখা রয়েছে, এখানে যদি ফোকাস করেন আপনি দেখবেন অ্যাসেম্বলিজ অফ গড নর্থ ইন্ডিয়া। অ্যাসেম্বলিজ অফ গড নর্থ ইন্ডিয়া তাকে এখানে অ্যাপয়েন্ট করেছিল। আজকের আপনারা জানেন যে এখানে সবাই রয়েছে, কিন্তু অলিভার জর্জ নেই। আজকে প্রশ্ন হলো তাহলে অলিভার জর্জ আজকের কোথায়? সেটা হলো আজকের প্রশ্ন। কিন্তু আপনাকে বলি, আজকের অলিভার জর্জের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করিনি। অলিভার জর্জের বিরুদ্ধে করেছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কারণ আজকে তার নাম উত্থাপন হয়েছে একটি স্কুল অ্যাডমিশন স্ক্যামে, এজি স্কুল অ্যাডমিশন স্ক্যামে। আপনি যদি যান তার বাড়িতে আপনি দেখবেন সত্যপ্রকাশ জয়সওয়াল বলে একজন রয়েছে, যাকে আপনার দুর্গাপুর, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার বা কমিশনারেট তাদেরকে তাদের নথিপত্র নিয়ে, ডকুমেন্ট নিয়ে প্রডিউস করতে বলেছে, 5 বছরের ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাতে বলেছে। সেখানে কোটি কোটি টাকার খেলা হয়েছে।